प्यारे बच्चों, तकरीबन 13 दिनों के बाद आज दोबारा ऑनलाइन क्लास का सिलसिला शुरू होता है बच्चों। मैं एक मरतबा फिर से तमाम बच्चों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ इस ऑनलाइन क्लास में बच्चों। दिवाली की तातीलात ख़त्म हुई, आज से हमारा तालीमी सिलसिला फिर शुरू होता है। जैसा कि दिवाली की तातीलात से कब्ल था, पहली जमात से 7वीं जमात तक हमारा ऑनलाइन तालीम का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। 8वीं 9वीं 10वीं ऑफलाइन में स्कूलें शुरू हुए बच्चों। आज 11 नवंबर, आप लोगों को यहाँ बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है ना। आज की तारीख 11 नवंबर, याद आया कुछ? यौम तालीम। हाँ बच्चों, हम लोग हर साल 11 नवंबर को यौम तालीम, नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर मनाते हैं। और हम लोग ये दिन जो है हमारे मुल्क आज़ाद हिंद के अव्वलीन यानी कि पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के दिन यौम तालीम के तौर पर मनाते हैं बच्चों। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888 को मक्का शरीफ में पैदा हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी वफ़ात 22 फरवरी 1958 को हुई थी बच्चों। हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, जब हम आज़ादी का पहला जश्न मनाए थे, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में खुशहाली का माहौल था। फिर उसके बाद अलग अलग ओहदों के लिए अलग अलग लोगों को चुना गया। कोई वज़ीर आज़म बना, कोई वज़ीर तालीम बना, कोई वज़ीर दाखिला बना। इसी तरह अलग अलग ओहदों के लिए जब वज़ीर तालीम के नाम पर गौर किया गया तो हमारे मुल्क के रहनुमाओं के दिल व दिमाग में एक ही नाम उभर कर आया था, और वो नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये हमारे मुल्क के पहले वज़ीर तालीम बने। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्यों बनाया गया? क्योंकि लोग जानते थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ज़बानों पर उनको उबूर हासिल था। उर्दू, अरबी, फ़ारसी, इंग्लिश, हर ज़बान पर उनको उबूर हासिल था। वो इतने माहिर थे तालीम में, वो इतने ज़्यादा तालीम याफ्ता, इतने ज़हीन शख्स थे कि कभी कभी अंग्रेज़ों से कोई बात करना होती थी या उनसे कोई मामलात में बहस तकरार होती थी, जब वो इंग्लिश में बात करते थे तो अंग्रेज़ों को डिक्शनरी में उन लफ्ज़ों के मानी व मतलब देखना पड़ते थे। यानी मौलाना को अंग्रेज़ी ज़बान में भी इतना अच्छा उबूर हासिल था बच्चों। उनकी ज़हानत, उनकी काबिलियत, उनके अखलाक, ये सब देखते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को हमारे मुल्क का वज़ीर तालीम बनाया गया था। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। और हम लोगों ने छोटी क्लासों में मौलाना आज़ाद की हालात ज़िंदगी के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है बच्चों। आज हमें ये याद रखना है कि 11 नवंबर को यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है, और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश के दिन ही मनाया जाता है बच्चों। ऐसे तो मौलाना आज़ाद हमारे मुल्क की आज़ादी हासिल करने के लिए उन रहनुमाओं में हमेशा आगे रही हैं। जहाँ कहीं भी अंग्रेज़ों से लड़ाई हो, चाहे वो लफ्ज़ी हो, पैदल यात्रा हो, मार्च हो, सत्याग्रह हो या जेल जाना हो, हर जगह मौलाना पेश रहे हैं बच्चों। इसलिए मौलाना आज़ाद को आज भी हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमेशा याद रखता है। मौलाना आज़ाद की अगर मैं ज़िंदगी की बात करूँ तो उनका जो बचपन था, बचपन से ही उन्हें तालीम से रग़बत हासिल की, और उनके वालिदैन ने भी बचपन से उन्हें तमाम ज़बानें सिखाई थी। और आज वो नतीजा था कि उन्हें वज़ीर तालीम के तौर पर चुना गया बच्चों। वैसे देखा जाए तो आज के इस पुरआशोब दौर में जहाँ पर हम देखते हैं बड़ी अफरा तफरी है, हर तरफ साइंसी तरक्की का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, हर काम लोग आज बहुत फास्ट कर रहे हैं बच्चों। ये किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ तालीम की वजह से। लोगों की तालीम से रग़बत और दिलचस्पी का नतीजा है कि आज हमें बहुत सारी चीज़ें आसानी से मुयस्सर हो रही हैं। आज हम देखते हैं साइंस का दौर है, साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि हमारे लिए हर चीज़ बहुत ही आसानी से मुयस्सर हो जाती है बच्चों।
آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں لوگ تعلیم کے لیے تو آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن سب سے اہم اگر ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹر کا دور ہے، ٹیکنیک کا دور ہے، ٹیکنیکل زمانہ ہے، سارا سب ڈیجیٹل ہو رہا ہے، لیکن اسکول میں دی جانے والی جو تعلیم ہے وہ اسکول میں ہی ملتی ہے ہمیں، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا عصری تعلیم ہو بچوں، ہمیں اسکول سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اور ہم اسکول جب جاتے ہیں بچوں تو ہمیں ایک ہی مضمون نہیں، طرح طرح کے دیگر مضامین کی تعلیم دی جاتی ہے، ہر مضامین کے لیے ایکسپرٹ ٹیچرز ہوتے ہیں، ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ تو بچوں آج کے دن آپ تمام لوگوں کو یہ ٹھاننا ہے کہ ہمیں تعلیم سے رشتہ نہیں توڑنا، تعلیم کا سلسلہ تعمر قائم رکھو۔ تعلیم حاصل کرنے سے سماج میں ہماری عزت بڑھتی ہے، ہمارا مستقبل روشن ہوتا ہے، اور ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتے ہیں، حرام حلال کی تمیز کر سکتے ہیں بچوں۔ اس طرح سے تعلیم کی اہمیت اور افادیت اپنی جگہ مصمم ہے، لیکن ہمیں دینی تعلیم سے بھی دور نہیں رہنا ہے۔ دینی تعلیم حاصل کرنا تو بے حد ضروری ہے، ہمیں دینی اور عصری یعنی کہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے بچوں۔ تو آج کے دن تمام بچے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیں کہ ہمیں دونوں تعلیم حاصل کرنا ہے، دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی بچوں۔ آج کا دن ہمیں یہی پیغام دیتا ہے، ہم یہ دن کیوں منا رہے ہیں، تعلیم کی اہمیت اور افادیت پر کیوں زور دیا جا رہا ہے کہ ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں، ہمارے جو آنے والے بچے ہیں، ان کے اندر اخلاق و عادات اچھے ہیں، صحیح غلط کی تمیز کر سکیں، حرام حلال کی تمیز کر سکیں، اور اپنا بہتر مستقبل قائم کر سکیں۔ یہی آج کی تعلیم کا مقصد ہے بچوں۔ آج کے دن جو یوم تعلیم کے طور پہ منایا جاتا ہے، یہ یہی پیغام دینے کے لیے بنایا جاتا ہے کہ بچوں کے اندر تعلیم کی اہمیت قائم رہے، وہ جانیں کہ تعلیم کی وجہ سے کیا فائدے ہیں، کیا فوائد حاصل ہیں۔ ہر کوئی یہی کہے گا کہ تعلیم سے ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے، تو اس لیے مجھے امید ہے بچوں آپ اپنا تعلیم کا جو سلسلہ ہے ہمیشہ قائم رکھیں گے، اور جو بچے تعلیم کے سلسلے کوئی وجوہات کی بنا پر بیچ میں قطع کر دیتے ہیں، تو ان سے میں یہ کہوں گا بچوں کہ آج کے دور میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو محنت مزدوری بھی کرتے ہیں اور تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، دونوں کام ایک ساتھ کرتے ہیں، تو ایسے بچے بہت محنتی ہوتے ہیں اور وہ مستقبل میں ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے آج یہی امید کروں گا اور یہی چاہوں گا کہ آپ اپنا تعلیم کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں کرنا بچوں۔ ٹھیک ہے بچوں، آج کے لیے اتنی اہم باتیں بتانا بہت ضروری تھی۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔